अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्ला और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। 15 जमातों का टोला या इम्पोर्टेड सरकार अब बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही है कि अब क्या किया जाए और किस मुंह से आवाम के पास जाए और आवाम से मांगा जाए। इनके अगर जुल्म की बात करें तो पहले ही दिन से उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, आवाम के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा बोझ डाला है, उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई की। आज अगर देखा जाए तो हर साइड पर या तो महंगाई का बोझ है या बेरोज़गारी का बोझ है और पूरा मुल्क के ऊपर ये बोझ बना हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम ख़वातीन की बेहुरमती की बात करें तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख़ में ये वाहिद हुकूमत हो कि जो 15 महीनों के अंदर उन्होंने जितना जुल्म ख़वातीन बड़ों बच्चों के ऊपर किया, शायद किसी भी जमहूरी हुकूमत ने इतना जुल्म किया हो, शायद पाकिस्तान की किसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने भी इतना जुल्म किया हो जितना जुल्म इस इम्पोर्टेड सरकार ने किया है। घरों में घुस के ये अंदर गए, लोगों के दरवाजे तोड़े, लोगों के बेडरूम तक पहुँचे और बेडरूम में सिर्फ बेडरूम तक नहीं पहुँचे, वहाँ पर ख़वातीन की उन्होंने बेहुरमती की है, ख़वातीन के साथ साथ बच्चों की बेहुरमती की है। इसी के साथ साथ उन्होंने उनके घरों को भी लूटा है, उसी के साथ साथ इनके बुज़ुर्गों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनके दरवाज़ों के नहीं छोड़ा, उनके किताबों को नहीं छोड़ा, उनके कीमती अशिया को उन्होंने नहीं छोड़ा। जो चीज़ इनके हाथ आई है वो सारी चीज़ें उठा के ले गई है। तो इन जो अगर इन हुकूमत को देखा जाए या इन इम्पोर्टेड सरकार या जब ये इन पीछे 15 महीनों को देखते, अब इनको ये नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान से किस तरीके से भागेंगे या अगर पाकिस्तान में ये रहेंगे तो ये आवाम के पास किस तरह जाएंगे। ये इनके हालात अब बहुत ज़्यादा जो है ना अफसोसनाक और दर्दनाक हो चुके हैं। इसी के साथ साथ ये अब जो है ना सारा मलबा मिलिट्री लीडरशिप या आसिम मुनीर साहब के ऊपर डाल रहे हैं। आसिम मुनीर साहब या मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर ये क्यों डाल रहे हैं? पहले आपने देखा कि नून लीग ने कोशिश की कि सबका जो मलबा है वो मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर डाला जाए, लेकिन अब पीपल पार्टी भी इसी के साथ हिस्सा ले रहे हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं और वो अब इनको भी गुस्सा है कि वो मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर सारा का सारा मलबा डालें। असल मसला कहाँ पे ये मसला पैदा हुआ है कि ये लोग मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर इतने गुस्से में या इन्हीं के ऊपर सारा का सारा मलबा डाल रहे हैं। उन्होंने एक कुछ नाम फाइनल किए थे और आपके जहन में भी होगा कि पिछले काफ़ी अरसे से दुबई के अंदर जो ना नाम फाइनल करने के लिए नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने बहुत ज़्यादा मीटिंग की थी। उन्होंने बहुत महंगे होटल के अंदर मीटिंग रूम में बहुत ज़्यादा पैसे दिए, वहाँ पे खाना शाना भी खाया होगा, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा अखराजात जो है ना उन्होंने बर्दाश्त किया और कुछ नाम फाइनल किए थे। लेकिन उनके जो नाम थे वो निगरान वज़ीर आज़म और इसी के साथ निगरान सेटअप के लिए थे। इनकी ख्वाहिश थी या इनका ख्याल था कि ये जो है ना पूरा निगरान सेटअप इन्हीं के मर्ज़ी के मुताबिक आएगा, ये मिलजुल करके निगरान सेटअप बनाएंगे, फिर मिलजुल करके पहले से डिसाइड करेंगे कि किसको कौन सी हुकूमत मिलेगी, किसको कौन सी हुकूमत मिलेगी, कहाँ से किसको कितने सीटें मिलेंगे, कहाँ से किसी को कितने सीटें मिलेंगे। तो ये सारे एडजस्टमेंट ये कर रहे थे, लेकिन इनके ख्याल और गुमान में भी ये नहीं था कि इनके साथ कुछ ऐसा होगा कि ये लोग जो ना हक्के के बक्के रह जाएंगे कि आखिर ये इनके साथ क्या कुछ हुआ है। साथ साथ ये भी चाह रहे थे अगर निगरान सेटअप इन्हीं के मर्ज़ी के मुताबिक आ जाए और ये निगरान सेटअप अगर लिंगर आन हो जाए या मईशत की वजह से या किसी और वजह से या मिलिट्री की वजह से या किसी भी तरीके वजह से अगर ये आगे लिंगर आन भी हो जाते हैं तो ये जो लोग लाए होंगे तो वो इनके एहसान को तो बोल नहीं सकेंगे, इनका एहसान इन्हीं के ऊपर होगा, जो वो जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, जो वो समझ रहे थे, जो वो उनके ख्याल और गुमान में था वो सब कुछ ना हुआ और मिलिट्री लीडरशिप और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने इनका प्लान बिल्कुल ऑटोमेटिकली रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि ये प्लान जो आप लोगों ने बनाया ये बिल्कुल नाकाम है, उन्होंने रद्द कर दिए, इनके नाम भी उन्होंने रद्द कर दिए। निगरान सेटअप हम बनाएंगे, उन्होंने कहा कि निगरान सेटअप जो है ना ये मिलिट्री लीडरशिप बनाएंगे, वो लाएंगे, इनका नाम भी वो फाइनल करेंगे, सिर्फ उनको नाम देंगे कि इसी नाम के ऊपर आप लोगों ने प्रोसेस करने और फिर इस नाम को आप लोगों ने फाइनल करने, सिर्फ जो वो तरीक़ाकार है उसको फॉलो करके आप लोगों ने सिर्फ अपना दफ्तर इस्तेमाल करके मोहर तस्दीक लगानी है। गुस्सा तो इस वजह से और बढ़ गया और इनका जो गुस्सा है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि निगरान सेटअप भी इनके हाथ से निकल गई है, इनके पले भी कुछ नहीं आया। उन्होंने कोशिश भी की, बहुत मुख्तलिफ़ जगहों से वो आए भी हैं। नवाज शरीफ साहब ने लंदन से UAE का दौरा भी किया, वहाँ तक अपना टाइम भी ज़ाया किया, बहुत कुछ किया, लेकिन जो उनका प्लान था वो सब का सब पानी बहा के ले गया है, सब का सब जो है ना उनका प्लान ख़राब हुआ है। फिर इसके बाद अगर हम देख ले, पहले से ये लोग नताइज भी तैयार कर चुके हैं, उनके जो नताइज का था वो भी अभी जो है ना ख़राब हुआ है।
جو اہم کیس ہے جو پاکستان میں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے یا یہ پاکستان کا انوکھا کیس تھا، شاید ایسا انوکھا کیس اس سے پہلے نہیں تھا کہ عمران ریاض صاحب کو جو ہے نا کہیں نہ کہیں پہ گما دیا تھا اور عمران ریاض صاحب گم ہو گئے تھے، لیکن کوئی بندہ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے تھے۔ لیکن اب مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ یہ تو ہمارا کوئی کام اس کے ساتھ نہیں تھا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ جانے اور اس کا کام جانے، یہ تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ تو اب یہاں پہ بھی جو ہے نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا سارا کا سارا ملبہ ڈال رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ عمران ریاض صاحب کا جو ملبہ یہ بھی انہی کے کندھوں سے اٹھ کے جو ہے نا ملٹری لیڈرشپ کے اوپر ڈالا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا بل جو تھا نا یہ بہت انوکھا کام انہوں نے کیا تھا، اور شاید یہ بہت انٹرسٹنگ کام، اور وہ بھی چھٹی کے دن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا بل جو لائے تھے اس کو پکڑا گیا ہے، اور جو چیزیں جو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کو بعد میں وہ ڈراپ بھی کرنا پڑا جب ان کو پتہ چلا کہ کافی لوگ اس کے مخالف ہے اور ان کی جو واردات ہے اس کو پکڑی گئی ہے۔ جماعت اسلامی پی ٹی آئی نے ان کو اپوز کیا، JUIF نے بھی اپوز کیا، پیپل پارٹی نون لیگ کے اوپر یہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ بل تو نون لیگ لائی ہے، نون لیگ جو ہے نا پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی یہ لائی ہے۔ لیکن یہ اگر اس بل کو دیکھا جائے کسی قسم کا اگر بل ہو تو وہ ایک پروسیس سے گزر کے وہاں تک پہنچتے، پہلے اس کے کچھ پروسیجر ہوتے ہیں، پھر اس کے جو نا بیوروکریسی کے جو آفیسر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد سینٹ کے اپنے آفیسر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو نا یہ آگے جاتے ہیں اور وہاں پہ اسی کے اوپر پروسیس ہوتے ہیں۔ ملک شہادت ایوان صاحب جو وزیر قانون ہے پیپل پارٹی سے، ان کا بھی تعلق ہے، انہوں نے اس بل کو پیش کیا تھا، اسی کے ساتھ شیر رحمان صاحبہ نے اس کو ڈیپینڈ بھی کیا، تو انہوں نے کہا یہ بہت اچھا کام ہے اور اس کو بہت جلدی ختم ہونا چاہیے جتنا جلدی ہو سکے، لیکن اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ ان سے سرزنش ہوئی ہے۔ وہ کھیل کھیلنا چاہتے تھے لیکن وہ کھیل جو ان کا تھا وہ پکڑا گیا تھا، تو پھر اس کے بعد یہ سارے ابھی بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نون لیگ کا اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہے نا وہ بھی اب جو ہے نا ان سے بھی جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ سرزنش ہوئی ہے اور وہ بھی نہیں چاہ رہے تھے۔ تھوڑا سا لانگ مارچ، پھر یہ سمجھتے کہ تھوڑا سا اگر لانگ مارچ ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی ہلکی پھلکی اگر توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے تو پھر ہر پارٹی کے اوپر پابندی لگے گی، اور سب کے اوپر اگر پابندی لگ جاتی ہے تو پاکستان میں پھر جو ہے نا پالیٹکس کون کرے گا، پھر تو پالیٹکس ختم ہو جائے گی۔ اور اس میں JUIF جو ہے نا 15 اتحاد جماعتوں کا اتحاد کا ساتھ تھا، یعنی وہ امپورٹڈ سرکار کا حصہ تھا، وہ PDM کا سربراہ، لیکن ان کو بھی اندازہ تھا کہ ان کے پاس جو فوج ہے یا جو ان کے پاس جو ان کے اپنی ذاتی فوج ہے جو اپنے دامن کو اوپر کر کے جو ہے نا وہ چلانگے لگاتے گیٹوں کے اوپر، انہوں نے بھی اس کا جو ہے نا انہوں نے بھی رد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ تو ہم تو ہر جگہ پہ جو ہے نا فساد کرتے ہیں، اگر تھوڑا سا ہلکا پھلکا اگر ہم توڑ پھوڑ کریں تو ہماری پارٹی کے اوپر بھی جو ہے نا وہ الزام آئے گا، تو انہوں نے بھی جو ہے نا اس کو رد کیا۔ اصل غصہ کہاں پہ، کیوں یہ لوگ جو ہے اتنے زیادہ غصے میں آگے؟ پہلے تو ایک ہی صفحے کی بات کی جاتی تھی، ایک پیج کی بات کی جاتی تھی، لیکن اب اتنا غصہ کیوں آیا ہے؟ غصہ ان دونوں پارٹیوں کو کیوں ہے؟ اصل میں غصہ جو ہے نا وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی، جو ابھی آنے والے نگران حکومت ہوگی، اسی کے اوپر ان کے آپس میں لڑائی بڑھ گئی ہے، حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ملٹری لیڈرشپ نے جو ان کے نام تھے جو انہوں نے بہت زیادہ مشکل سے اور بہت زیادہ کوشش کے بعد انہوں نے فائنل کیے تھے، ان کو ریجیکٹ کر دیے۔ اب جو ہے نا ملٹری لیڈرشپ جو ہے نا 5 نام فائنل کر کے ان کو دیں گے، وہ جو ہے نا بعد میں اس میں سے ایک نام کو پروسیس کر کے جو ہے نا فائنل کیا جائے گا۔ اس میں سے 2 نام جو ہے نا پنجاب سے ہے، ایک نام سندھ سے، ایک بلوچستان سے، ایک خیبر پختونخوا سے ہے، لیکن زیادہ تر جس کا چانسز زیادہ کہ جس کو جو ہے نا سلیکٹ کیا جائے گا وہ سندھ سے جس صاحب کا تعلق ہے ان کو، کیونکہ وہ جو ہے نا ٹیکنوکریٹس بھی ہے اور ٹیکنوکریٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہلکا پھلکا پالیٹیشین بھی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ماہر معیشت بھی ہے، تو ان وجوہات کے بنا پہ جو ہے نا ان کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نام دیں گے یہ سارے، اور اسی کے اوپر یہ پروسیس کریں گے، یہ صرف اپنے آفس کو استعمال کر کے اس کے اوپر جو ہے نا مہر تصدیق یہ لوگ لگائیں گے۔ لیکن گیم جو ہے نا اب بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے، اور گیم کیوں انٹرسٹنگ ہو چکا ہے؟ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ وہ میدان میں آ گئے، وہ کہتے ہیں سب سے کام تو میرا، یہ تو میرا کام ہے کہ میں جو ہے نا نگران سیٹ اپ کے لیے یا نگران وزیر اعظم کے لیے نام دو، تو وہ چاہتے کہ نام تو جو ہے نا انہی کی طرف سے آنے چاہیے اور انہی میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا چاہیے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ راولپنڈی کی جو مرضی ہوگی وہی ہوگی، جو راولپنڈی کی مرضی کے مطابق جو ہے نا ایک ہی بندے کو جو ہے نا نگران وزیر اعظم بنایا جائے گا۔
फिर इमरान खान साहब जो है वो फ्रंट फुट पे आ चुके हैं, वो फ्रंट फुट पे जो है वो खेलना चाह रहे हैं और वो खेल भी रहे हैं, जिसमें जिन लोगों ने इमरान खान साहब को धोखा दिया, जिन्होंने बेवफाई की, जिन्होंने इमरान खान साहब को मुश्किल वक्त में छोड़ा, उनमें से तकरीबन 22 बंदों को, तकरीबन नहीं बल्कि 22 बागियों को इमरान खान साहब ने अपने पार्टी से निकाल दिया। ये जो 22 लोग हैं सबका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है, जिसमें सबसे पहले वसीम अकरम प्लस को निकाला गया है। उस्मान बुज़दार साहब को अपने पार्टी से अब न वो पार्टी मंशूर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उसका स्लोगन इस्तेमाल कर सकते हैं, ना इसी के थ्रू वो चल सकते हैं। इसके बाद सरदार लगारी साहब है, खुसरू बख्तियार साहब है, लेकिन खुसरू बख्तियार साहब के दूसरे भाई को जो है ना पार्टी से नहीं निकाला गया है। जावेद अख्तर अंसारी साहब है, फ़ारूक आज़म मलिक साहब है, मोहम्मद अख्तर मलिक साहब है, सैयद मोहम्मद नदीम शाह है, एहतसामुल हक़ है, बहावल खान अब्बासी है, समीन गुल साहब है, मियाँ मोहम्मद शफ़ी है, मोहम्मद असगर शाह है, मियाँ तारिक अब्दुल्ला साहब है, मोहम्मद अफजल साहब है, एहसानुल हक़ है, सलीम अख्तर साहब है, ज़हीरुद्दीन साहब है, सलमान खान है, अकरम खान कांजू है, मोहसिनुद्दीन है, महदूमुल इसहाल हक़ है। यानी तकरीबन ये 22 लोग जो है ना निकाले गए पार्टी से। इन सब के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। उमर अयूब साहब ने इनके नोटिफिकेशन जारी किए कि ये अब पार्टी के साथ नहीं है, ये ना पार्टी के किसी भी जो मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। जंग जो है ना अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो है ना अपोजिशन और जो अपोजिशन की तरफ से देखा जाए या जो आपस में इनकी लड़ाई बढ़ रही है। साथ साथ अगर देखा जाए इमरान खान साहब ने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, और ऐलान उन्होंने ऐसा किया कि उनके जो है ना ज़मीन, इनके पाँव के नीचे ज़मीन भी निकल चुकी है। इमरान खान साहब ने कहा अगर मुझे जेल में डाला जाए, मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन PTI इंतखाबात में हिस्सा लेंगी, क्योंकि 75% लोग अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये ख़ुद वाज़ेह भी उन्होंने किया कि उन्होंने कहा कि ये जो नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, इनके बयानात से या जो ना मिलिट्री लीडरशिप है, इनकी बयानात से अभी ये पता चल रहा है कि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, ये एक साजिश थी, और इस साजिश की वजह से मेरी हुकूमत गिराई गई थी और मुझे हुकूमत से निकाला गया था। फिर मज़ीद उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आला को इम्पार्शल होना चाहिए और अपोजिशन लीडर को जो है ना इख्तियार होना चाहिए कि वो निगरान वज़ीर आज़म को लगाए। लेकिन वो कहते कि PTI जो है ना निगरान अपोजिशन में है, लेकिन उनसे नहीं पूछा जा रहा है, और राजा रियाज साहब जो है ना उनसे पूछा जाएगा। शेरवानी बहुत से लोगों ने जो है ना बनवाई है, सिलवाई है। अब देखते हैं कि कौन शेरवानी पहनता है और कौन जो है ना शेरवानी अपने बहनोई को पहनाते हैं या कोई किसी और को देते हैं। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।